আমি সারেন্ডার করা নাই তো শান্তি आलासनार कारणे आइसे गावखौ गथायाखै एमबाथा गोजोन सावरायनो थाखायसो ओंखारबोदों गावनि हानजाखौ लानानै এইবিলাক মানে রিপোর্টারবিলাক আমাক সারেন্ডার করলে কিছু হয় না জঙ্গলত কাউকে ভয় করা নাই আমাক যেনেকা ব্যবহার করেছে কুকুরের নিচিনা আগরতলা আইজিপি বিটিসি আর কোকরাঝারের এসপি রাকেশ রোশন আমাক যেনেকা কুকুরের নিচিনা ব্যবহার করেছে बिटिसिनि आईजीपी आगरवाला आरो कक्राझारनि एसपी राकेश रशननि सहायथावै आखल आखु दिन्थिनायनि थाखायसो आखायाव हाथियार दैफिननो गोनां जादों होननानै बुंथियो एमबाथाया जेनेका व्यवहार करेছে कुकुरेर निचिना আগরতলা आईजीपी बिटिसि आरो कक्राझारेर एसपि राकेश रशन আমাক যেনেকা কুকুরের নিচিনা ব্যবহার করেছে আমি এটা শান্তি শক্তি ডাহাত এই সিস্টেমত সদায় যদি এনেকা কৰে মানুহৰ মনটো ভাল নাথাকে না তাৰপিছত আমি জমা হলো আৰু যি হৈ হোম বন্দুক আৰু ধৰিম লাগিলে তাতেও মাৰামাৰি হৈ মৰিলে মৰিম এই সিস্টেমত আমি ওলাইলো আৰু কিমানজন सहायनायनि बे मोनसे सीमा थायो आईजीपी आगरवाला आरो एसपी राकेश रशननि सैमाबादि गाज्रि आखल आखुखौ सहायनो हायाखैमोन एमबाथाया गोजोन गोरोबथानि मुङाव दावहा फोजोबनायनि उनावबो गोबां दुखु सैनांदों एमबाथा बायदि गोबां एनडिएफबिफोरनि केडारफोरा नाथाय बेफोर खोथाफोरा माब्लाबाबो सोराङाव फैयाखैमोन एमबाथानि बुंफ्रुनायाव दिनै गासै बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों थारैनो एमबाथा आरो बिथांनि हानजाया हाग्रायाव मानो थांफिनदोंमोन দাদা অলপমান চাই দিবচোন বুম দিছো